An soma malion anula malion an sumalion ni bastawla ala kana baskaw bela jelena kaw fo ka walmando foni mini dantala awna balmake do aga kuna fondila minye pascal ye kaboyoro la minye révolution jeunesse malien tielay kaw fo ka walmando foni mini dantala ni basgi mana jamana kono kuna foni minate kotige ni hera ni nyogon kanu ani hine mana faso bayin kono kuna foni minate kotige no e pascal ye mbaw fo ka walmando foni mini dantala balmaw bi ambe faso bayin kono minye bamal baye le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta ale jena na bi ko ale sona arasbadi Ibrahim Boubacar Keïta jena na bi ko arasbadi fem fu jamana inka kola ko ale Ibrahim Boubacar Keïta ale jena na ka don arasbad beka minfo abeka tandefu arasbad beka minke jamana kono abeka jamana don ka hakede nyini abeka fantaw ka hakede nyini abeka balmaw ka hakede nyini abeka shinjun ka hakede nyini koni ya bi ni arasbad jora kafo alega fangabla tiedo ay min fo ay tande fo avec kanga fanga bla bi ambe degere mina mali kono ani mali koka fanga blali akadi ale Abubakar Keïta Ibrahim Boubacar Keïta ale ka fanga bla kada condition chaman ka ale ka fanga konnana aka fanga tabolo konnana aka fanga beka ta chugodi munde beka fo fanga ma munde beka ke jamana kono ani jamana koka jamana de be chogodi ni gouvernement be chogodi o sababu yere koso o daliluya yere koso ale kanga fanga bla ka fanga seme ma were kase ka fanga inta wala sa jamana de be minni jamana kono ani jamana koka basi be se kana jamana kono jamana de fona be lafia jamana koka ko ale Ibrahim Boubacar Keïta ale jenana bi arasbadi be kan minfo tande do ale kanga fanga fana bla kadala niya me kuite fanga bla ma de bi bolo ini man be se ka barake nyo ini ma de bi bolo ini man be se ka barake nyon fe horonya ni dana ni ladriya konala mais ale Ibrahim Boubacar Keïta bi mata ale bolo bi ale ka fanga konana na ale dalen be mamina kafo ani nindi be se ka barake nyon fe. Mais avant que ale ka ke président ye Mali kono ka to wati mi atumbe ka fanga nyini mamunu tumbe ka ale Ibrahim Boubacar Keïta soutenu ale rebolo na ale sigira fanga la fenfembe ka ale soutenu ba deme wala sa basigi ni hine malien dembe bi sago soro jamana in kono lafiya be na jamana in kono ka soro mankam maki lafiya be ki madba in kono mais ale ya do ale ka fanga nyini tola o tunye do fana ka solution nyini tola de do kam mako nyini tola de tunyo o fana wati ye wala sa ulu be yoro min nyini olu mako be minna
i ka se k'o sɔrɔ o de y'a to olu caman tun bɛ yen yanni ale ka kɛ président ye i tun bɛ ka ale soutenir k'a da o taabolo kan k'a da o kɛwale kan ale Ibrahim Boubacar Keïta ale ye président de ye président a bɛ yira e de ye jamana ɲɛmɔgɔ ye e de ye jamana représentation ye k'a yira jamanadenw na nin jamana in ɲɛmɔgɔ ye nin de ye tiɲɛ la o y'ale ye mais ale ni mɔgɔw de bɛ jɛ ka jamana in baara mais ani mɔgɔ fɛn fɛn kan ka jɛ ka Mali in baara a bɛɛ bɔra jigi kɔrɔ parce que ka da la n'i ye jate minɛ ale ka fanga yɛrɛ kɔnɔna na ale bɛ communiquer ni ministres ye a bɛ communiquer ni députés ye a bɛ communiquer ni juges ye a bɛ communiquer ni ambassadeurs ye a bɛ communiquer ni maires ye a bɛ communiquer ni gouverneurs ye a bɛ communiquer ni CVO ye a bɛ communiquer ni généraux ye communication kun ye mun de ye walasa ko min bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ ko min bɛ réseau kɔnɔ ko min bɛ cercle kɔnɔ ko min bɛ population da population bɛ ka min fɔ an'u mako bɛ min na an'u mako tɛ min na ale Ibrahim Boubacar Keïta ale ka se k'o dɔn walasa a kan ka baara kɛ taabolo min kan o ka kɛ ni hɛrɛ ye basigi kana jamana kɔnɔ ko mais ale tun bɛ ka communiquer ni minnu ye i ma kɛ hɔrɔn ye i ma kɛ ladiri ye i ma kɛ baara ɲɔgɔn ɲuman ye ale ka fanga kɔnɔna na ale m'u ta k'u lasigi fanga in kɔnɔna la nin kan kan i y'ale janfa dɛ fɛn min ye janfa dan ye Ibrahim Boubacar Keïta ko a ko n'i ye jate kelen minɛ population bɛ ka kule ni ko min ye jamana kɔnɔ ministre dan ye a n'a ka conseillers dan ye ka na ni papier ye ko ale k'a signer yanni ale ka papier signer i tɛ se ka explication di ale ma wa population mako bɛ mun de la i bɛ ka mun de fɔ mais ja ministre minnu yɛrɛ b'ale bolo olu mako bɛ nafolo dɔrɔn de la député minnu yɛrɛ bɛ assemblée kɔnɔ n'u kan ka na ni réseau kunnafoni ye an'u ka cercle kunnafoni ye olu yɛrɛ bɛ na ni kunnafoni minnu ye o y'a sɔrɔ yɛrɛ ni population yɛrɛ ma ɲɔgɔn ye yɛrɛ ka kuma yɛrɛ i bɛ kunnafoni sɛbɛn kunfɛ dɔrɔn ka na n'a ye présidentielle assemblée kɔnɔ k'a fɔ ko wayi ko nin de ka population mago bɛ nin de la mago bɛ nin de la nin de kan ka kɛ réseau kɔnɔ nin de kan ka kɛ cercle kɔnɔ k'a sɔrɔ population bɛ kasi la population bɛ kule la i bɛ k'a fɔ depuis sigira ma fɛn kɛ depuis sigira a kɛra tɔɲɔ ani ɲani dɔrɔn de ye maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma tiɲɛ bɛ population bolo i k'o fɔ kɛ maa dan y'i se ye n'i y'o fɔ i n'o kan ka i k'o fɔ mais ale tɛ jigi Mali population na a tɛ jigi peuple la dɛ a bɛ jigi maa minnu na o ya ale yɛrɛ ka parti politique maaw ye hali bi n'olu de bɛ k'ale soutenir k'a fɔ ko ale tɛ fanga bila n'ale ma fanga bila a bɛ mun de kɛ n'ale ma fanga bila a jɔyɔrɔ ye jumɛn ye tugun n'ale ma fanga bila i b'a fɛ guerre de kana jamana kɔnɔ wa n'ale ma fanga bila i b'a fɛ mun de ka kɛ jamana kɔnɔ ko i donna dɔnsɛ la siɲɛ fila fɔlɔ de diyara Ibrahim Boubacar Keïta yɛrɛ kɔnɔ a ko ministres man ɲi tiɲɛ la ale yɛrɛ y'a dɔn i man ɲi mais trop tard ale wulila retard la parce que a b'a dɔn solution t'a la députés man ɲi ale wulila retard la juges man ɲi olu minnu ye kiiritigɛlaw ye jamana kɔnɔ kiiri ka tigɛ ni hɔrɔnya ye mais juge bɛɛ mago bɛ wari de la wallahi i kana lajɛ ale bɛ fanga la de fɛn caman fana bɛ a bɛ circuler c'est dire i bɛna kunnafoni min da ale ma olu bɛ baara kɛ n'o de ye o kunnafoni in de mais ale t'a dɔn kunnafoni min wɛrɛ bɛ jamanadenw bolo ka ɲɛsin ale ma parce que o kunnafoni ma se ale ma ale bɛ se k'o dɔn cogo di donc ale bɛ fanga bila bi a b'a bila sini mankan tɛ kɛ jamana in ka ko la mankan tɛ k'a la fana ko ale ka fanga in bila awa maa o maa bɛ k'ale Ibrahim Boubacar Keïta soutenir k'a fɔ hali bi ale k'a présenter de awa ale bɛ fanga bila
ako tɛmɛnen kɔfɛ ako n'i ye lajɛli kɛ ka taa hari an ka maa minnu bɛ ko kan olu yɛrɛ ka citation yɛrɛ kɔnɔna na farajɛ jamanaw la ani farafin jamanaw la ani arabu jamanaw la i bɛ degun min ni ɲani min kɔnɔ i bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ ale hakili la maa minnu kan k'o kunnafoni lase ale ma olu t'o lase dɛ or que juguman b'u kan tɔɔrɔ b'u kan olu tɛna n'o ye dɛ i bɛna ni min ye dɔrɔn jamanadenw minnu bɛ ko kan i lafiyalen don basigi b'u bolo ye i ka papier ko i kan ka min ɲini Mali la ko a bɛɛ dafalen don problème t'a la k'a sɔrɔ a bɛ nkalon le président de la République yɛrɛ ka kuma ye nin ye nin b'a yira anw na sisan i bɛ ka kɔni an b'a fɔ i bɛ ka man ɲi mais i bɛ ka hɔrɔn ye ka tɛmɛ ministre minnu b'a bolo i bɛ ka ye hɔrɔn ye ka tɛmɛ député minnu b'ale kɔ i bɛ ka ye hɔrɔn ye ka tɛmɛ gouverneur kan i bɛ ka ye hɔrɔn ye ka tɛmɛ généraux kan i bɛ ka ye hɔrɔn ye ka tɛmɛ juges kan parce que aw ye cidenw de ye n'aw cira kan min kan aw ye fɛn min ye fɛn min fɔra aw ye fɛn min dɔn n'aw da a kan ka t'o de fɔ aw man ka taa aw diyaɲɛ kuma fɔ aw man ka taa ni fɛn ye k'a sɔrɔ aw ni population ma fara min na aw man ka taa ni fɛn ye k'a sɔrɔ fɛn min entrée tɛ jamanadenw kan i ka jamana kɔnɔ mais aw tɛ ka jamanadenw entrée ɲini aw bɛɛ ka minnu bɛ poste la aw bɛ k'aw yɛrɛ ka entrée aw bɛ k'o de ɲini jamanadenw kan ani jamanadenw tɔgɔya ye ko n'i ye jate kelen minɛ ale yɛrɛ b'i sigi sisan komi sisan ale yɛlɛmana sisan a bɛ caman suit réseaux sociaux kan a bɔra fɛn caman kalama n'o tɛ ale yɛrɛ tun tɛ réseaux sociaux yɛrɛ suit dirigeant de b'ale bolo ka réseaux sociaux suit mais sisan a ye faamuyali ba sɔrɔ fɛn min bɛ jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan n'i ye tɔngarankew lajɛ bi tɔngaw kɔnɔna na ka taa faransiw la ka taa bila Allemagne la ka taa bila Amérique la ka taa bila Canada la Espagne ninnu na maa min bɛ bi n'a ma ko jɔlen bɛ carte ɲinina la n'a tɛ sɔrɔ n'i y'o mɔgɔw jɔ ba kelen o ba kelen i b'a sɔrɔ i bɛɛ ko ale de nɔ dɔn Ibrahim Bakari Keita ko ale de nɔ ye nin ye ale de sababu ye nin ye k'a sɔrɔ ale nɔ tɛ walahi fɛn minnu bɛ carte ɲinina ko la fɛn min ye ambassade ninnu ye carte ɲinina ko la fɛn min ye an ka consulaw ye olu yɛrɛ ka nafolo ɲini sira de don olu yɛrɛ ka wari ɲini sira de don mais i bɛ kɛlɛ kini plan min ye ale t'o kalama o mais population tɛna faamu i b'a fɔ ko wayi ko Ibrahim Bakari Keita ye carte ɲininaw a y'u minɛ ko maa o ma taa ale ka parti la n ko ale ye maliyɛn den de ye komi anw tɔw ye maliyɛn den ye cogo min maaw sɔnna ale ma maaw ma sɔn ale ma carte ɲinina boli ye wajibi de ye o bɛ di maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma k'a yira o y'i ka identifier de k'a yira la i ye maliyɛn den de ye 100%. o tɛ président ko la o tɛ fɛn wɛrɛ la nka a ko Mali a bɛ min fɔ aw ye Mali ambassade bɛ jamana o jamana kan Mali consulat bɛ jamana o jamana kan malidenw ale jigi dalen bɛ malidenw ka bi ka tɛmɛ ale ka fanga kan ale jigi dalen bɛ population ka bi ka tɛmɛ ale Ibrahim Bakari Keita ka fanga kan ale jigi dalen bɛ peuple malien ka bi hɔrɔnya ani limaniya kan bi ka tɛmɛ maa minnu bɛ k'ale soutenir a ka fanga in kɔnɔna na parce que mɔgɔ min bɛ entrée kɛlɛ la o mago tɛ jamanadenw tɔ la o bɛɛ b'a dɔn jamana in kanu bɛ Ibrahim Bakari Keita la mais trop tard maa t'ale bolo ani maa bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jɛɲɔgɔn ɲuman t'a la a ko mais ça fait longtemps ko Arasbadi ye nin kuma fɔ ale ye a tulo bɛ nin bɛɛ la mais ale yɛrɛ bolo c'est-à-dire ninnu kuma ninnu ye manamana kumaw de ye mais or que a ye min fɔ a ye temps de fɔ ni mɔgɔw bɛ ka Arasbadi lagosi k'a fɔ a bɛ ta non o tɛ jamana in y'an bɛɛ de ta ye a ye min fɔ a ye temps de fɔ ale droitlen don ka fanga bila ale droitlen don bi ka fanga sɛmɛ ka kala sɛmɛ ni hɔrɔnya ye tiɲɛ ye yanni élection yɛrɛ ka se ale tun man kan ka fanga yɛrɛ dafa ale tun kan ka fanga in to yen k'a da nin daliluya ninnu kan parce que a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen i bɔra a jigi kɔrɔ a lasigiden minnu bɛ réseau kɔnɔ olu bɔra a jigi kɔrɔ minnu bɛ cercle kɔnɔ olu bɔra a jigi kɔrɔ minnu bɛ commune kɔrɔ olu bɔra a jigi kɔrɔ minnu yɛrɛna ale ka surun olu yɛrɛ bɛɛ bɔra ale jigi kɔrɔ e ka jamana in yɛrɛ taabolo lajɛ e ka jamana in yɛrɛ yɛlɛma cogo lajɛ ko caman de bɛ ko in kɔnɔna na
ko a bɛɛ mana foli la ko caman de bɛ ko in kɔnɔna na a bɛɛ mana foli la mais ale kɔni bɛ min ɲini dɔrɔn maliyɛndenw fɛ toujours cɛ ni muso denmisɛn ani mabɔkɔrɔ Arazbadi bɛ ka min fɔ a bɛ ka tan de fɔ dɛ a tɛ komi bi ale bɛ fanga la a ka kuma in a bɛ jouer ale kan mais hɔrɔn kuma de don ladiriya kuma de don danaya kuma de don a bɛ ka min fɔ tan de don a bɛ ka fɛn fɔ wallahi a bɛɛ bɛ fanga in kɔnɔna la mais ale kɔni bɛ fanga in bila mais an kan jija hali bi an kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ maa min ta dɔrɔn a ka kɛ maa ɲuman ye an bɛ maa min ta dɔrɔn a ka kɛ ladiri ye sisan maliyɛnden bɛɛ bɛ fɛn dɔn ko n'i y'a tigɛ ale Ibrahim Bakari Keita yɛrɛ sago la parti politique minnu n bɛ yen parti politique minnu bɛ yen an kana jɛn n'olu si ye parce que olu n'ale bɛɛ ye baaraɲɔgɔnya kelen de fɛn fɛn tun b'ale ka fanga la a bɛɛ qualité kelen donc an kana jigi da olu kan an ka jigi sɛmɛ maa min ye maliyɛnden bɛɛ ɲɛ yɛlɛ maa min ye maliyɛnden bɛɛ bila nin sira kan ka Mali lakunu a ma da ka maliyɛnden dɔrɔn lakunu dɛ même le président de la République Ibrahim Bakari Keita ale kununi yɛrɛ sababu kɛra Arazbadi de ye Bacili den ko a ka foli n'a ka tɔnni ɲɛsinnen bɛ Arazbadi la ale kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn an ka tugu Arasta kɔ an ka tugu Arasta kɔ dɛ n'o tɛ ni Arasta bɔra ye fɛn fɛn bɛ yen tugun a bɛɛ ye natako kelen de ye a bɛɛ ye fɛn ɲini sira de ye n'o tɛ i tɛ jamana in ka hɛrɛ fɛ i tɛ jamana in ka basigili fɛ a ko caman bɛ yen mouvement caman bɛ ka créer ko Mali ka taa Mali bɛ taa cogo di ko basigi kana basigi bɛ taa cogo di an tɛ fara ɲɔgɔn kan basigi bɛ taa cogo di a dɔw bɛ yen i tɛ se ka jɔ ka discours yɛrɛ kalan i tɛ se ka kuma fɔ kuma min bɛ se ka mɔgɔw bɛ se ka faamu i tɛ se ka fɛn fɔ jamanadenw bɛ se ka min faamu n'aw nana k'a fɔ aw bɛna mouvement sigi aw bɛna mun de sigi nin bɛɛ de k'ale Ibrahim Bakari Keita soutenir bon ale kɔni a tɛ mɔgɔ wɛrɛ don mais ale bɛna fanga in to yen ala yɛrɛ kama ni ala ka jɛ ye ale bɛ fanga in bila a t'a fɛ mankan wɛrɛ kana jamana in kɔnɔ d'accord le président de la République aw y'a faamu i ye fanga bila o i ma fanga bila o déjà maliyɛnden bɛɛ ɲɛ yɛlɛla maa si t'i fɛ tugun n'an ko an t'i fɛ a tɛ komi an t'i farikolo fɛ dɛ c'est-à-dire i ni minnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ aw ka baara yɛrɛ taabolo yɛrɛ de man d'an ye aw ka fanga in bila dɔrɔn a banna aw ka taa ka bɔ yen maa min bɛ na an yɛrɛ b'o choisi walasa k'o ta k'o sigi basigi ni hinɛ ni makari o bɛ na an ka jamana kɔnɔ cogo min walasa an bɛ lafiya k'a sɔrɔ a ma kɛ ni tɔɔrɔ wɛrɛ ye jamana kɔnɔ an mago tɛ a la tugun k'a fɔ e ka fanga ta i kana ta tugun anw dan ye dɔrɔn i ka fanga bila et puis i ka fanga to yen a ko ni n'an ye jate kelen minɛ sisan an bɛ k'a fɔ ko sécurité tɛ Mali la sécurité bɛ Mali la kɛ mun na mais malidenw bɛ k'a fɔ ko sécurité tɛ Mali la mais n'ale yɛrɛ Ibrahim Bakari Keita ye lajɛli kɛ ka taa est-ce que sɔrɔdasiw yɛrɛ sen tɛ nin ko in na wa est-ce que policiers yɛrɛ sen tɛ nin ko in na wa est-ce que gardiw yɛrɛ sen tɛ nin ko in na wa est-ce que gendarmes yɛrɛ sen tɛ nin ko in na wa dugu kɔnɔ suguw kɔnɔ fagali bɛ kɛ fan bɛɛ fantanw bɛ bɔ ka taa yala fitinin min kɛ sugu kɔnɔ walasa i bɛ se k'u ka tulolo fana sɔrɔ o temps kɔnɔna na fagali ni fɛnw bɛ kɛ tiɲɛ la ale kɔni bɛ Arazbadi fɔ ka waliɲuman dɔ foli min ni dan t'a la mais ale yɛrɛ fana tun t'a dɔn k'a fɔ fanga in bɛ tan a tun t'a dɔn k'a fɔ fanga in yɛrɛ taabolo ye nin ye a tun t'a dɔn ko a bɛ se nin degré fana la mais hɔrɔnya ni ladiriya n'o tilala maaw la i tɛ jamanadenw lajɛ tugun dɛ i tɛ peuple lajɛ tugun dɛ i b'u yɛrɛ ka famille u yɛrɛ ka sɛmɛ i b'o dɔrɔn de lajɛ mago tɛ jamanadenw tɔ la i mago tɛ peuple tɔ la ne balimaw Ibrahim Bakari Keita nin y'a ka kumakan ye k'a di maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma donc maliyɛnw maa minnu b'a la k'a fɔ k'u bɛ ka Arazbadi lagosi maa minnu b'a la k'a fɔ Arazbadi ye dorogu taala ye maa minnu b'a la k'a fɔ k'an kana tugu Arazbadi kɔ maa minnu b'a la ko est-ce que ko Arazbadi wolo ni bi cɛ ko a jɔyɔrɔ ye jumɛn ye a ye jɔyɔrɔ jumɛn de kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko a ko yira an na maliyɛnw Arazbadi su ka fisa ni an ka président ninnu ɲɛnama ye
n'aw t'o don an b'o f'aw ye parce que hɔrɔnkuma cɛ bɛɛ tɛ se ka bɔ i da k'i ka vie bila danger la cɛ tɛ se ka bɔ i da k'i to condition ɲɛnama na ka wuli ka fantanw ka kɛlɛ kɛ ka falataw ka kɛlɛ kɛ maa bɛɛ tɛ se k'o kɛ maa bɛɛ tɛ so i ka sa maa wɛrɛ nɔfɛ n'i ka entrée t'a la maa bɛɛ tɛ sɔn ka wuli ka maa wɛrɛ kɛlɛ ka gouvernement kɛlɛ fantanw sababu la yatimɛw sababu la furujatɔw sababu la an fa n'an baw sababu la walasa basigi kana jamana kɔnɔ maa bɛɛ tɛ diɲɛ n'a ye k'i ka vie bila danger la n'i ka entrée t'a la mais o tɛ Arazbadi ta ye Arazbadi wulila a ye ci min fɔ faamaw ye a ye ci min fɔ gouvernement ye Ibrahim Boubacar Keïta y'o de valider ya ko ale yɛrɛ jɛna n'a ye yɛrɛ ka fanga bila ka fanga yɛrɛ de to ye ka dabuya kɛ nin ko minnu n'u y'u kalaw ye parce que a ka fanga kɔnɔna na gouverneur y'a janfa soldats y'a janfa généraux y'a janfa gendarmes y'a janfa gardes y'a janfa juges y'a janfa députés y'a janfa ministres y'a janfa et puis a ka conseils y'a janfa a ka commandants y'a janfa partout dans le monde fɛn fɛn bɛ gouvernement in kɔnɔna la bɛɛ y'a janfa ambassadeurs fana y'a janfa pour que olu kana ni kumakan ye kumakan min bɛ population da i tɛna n'o kumakan ye dɛ i bɛna ni kumakan wɛrɛ de ye ani taabolo wɛrɛ de ye k'a sɔrɔ min ni jamanadenw ka hakilina ka jan ɲɔgɔn na munna n'ale tɛ fanga to yen a bɛ fanga bila kɛ a kan ka fanga bila et puis a b'a bila fana an bɛ maa de choisi sisan k'a tigi ta an y'a ta ni kun min ye n'a sigira n'a m'o ɲɛnabɔ a bɛ wuli kɛ a dan ye a ka san 5 in dɔrɔn de a bɛ wuli o dɔrɔn de don Arazbadi y'o de fɔ anw ye o a ko n'an ye mairie min ta an y'i ta ni daluya min ye n'i ma se k'an ye anw de y'i ta n'i ka mandat dafara tugun an t'i ta tugun voilà et puis n'an ye député min fana ta o kan gɛlɛn de don an y'a ta ni daluya min ye région kɔnɔ n'a cercle kɔnɔ n'a ma bɔ n'o taabolo ye est ce que siɲɛ wɛrɛ an b'a ta wa an t'a ta donc hakilima ani kodɔnna bɛɛ fɛn dɔ nin na fo ni maa min kɛra k'a fɔ ko i tɛ diɲɛ kalama fo ni maa min yɛrɛ tɛ Arazbadi yɛrɛ fɛ dɛ n'o tɛ Arazbadi bɛ ka fɛn fɛn fɔ a ye tan de fɔ parce que ka da la le président de la République ils sont d'accord avec lui-même donc anw minnu bɛ hasidiya ni ɲɛngoya la ko aw tɛ Arazbadi fɛ ko dulomina de don dorogutala de don dorogutala min ye nin hakili sɔrɔ dulomina min ye nin hakili sɔrɔ Arastaman min ye nin hakili sɔrɔ est ce que an bɛ tugu maa ko tugu Arasta tɛ maa min ko wa n'a sɔrɔ aw ka kɛwale y'o de ye k'a fɔ ko Arasta bɛ kunkolo la a kunsigi mɔrɔmɔrɔlen don k'a fɔ ko fatɔ de don ko dulomina de don ko dorogutala de don o maa min ye nin hakili ɲuman sɔrɔ ka maliyɛnden bɛɛ lakunu est ce que an bɛ bɔ o tigi kɔ tugu wa est ce que an bɛ tugu maa ko Arasta tɛ maa min ko est ce que an bɛ tugu maa ko maa min kunkolo mɔrɔmɔrɔlen tɛ wa maliyɛnw an ka hasidiya dabila an ka ɲɛngoya dabila ala ye fɛn min kɛ maa ye wallahi e de t'a dɔn i n'a kan ka o de y'a kɛ cogo ye ala de y'a di ma maa si se t'o la ɲɛngoya t'o bali foyi t'o bali wallahi an ka sabali jamana in bɛ état min na jamana in bɛ taabolo min kan maliyɛnw n'an y'o lajɛ k'an faw lajɛ k'an baw lajɛ k'an kɔrɔw lajɛ an tɛ taa yɔrɔ jan na dɛ an ka hari i bɛ ka fanga in dɔrɔn lajɛ maa joli de sara sugu yɛrɛ kɔnɔna na maa joli de sara e k'a lajɛ kosɛbɛ dɛ maa joli de sara don o don fagali de bɛ kɛ don o don violence de bɛ kɛ voilà donc aw kun ye mun de ye a kun ye min ye i ka se k'o fɔ n ye an ka faamu kɛ yala sécurité bilala jɔyɔrɔ min na sɔrɔdasiw bɛ place min na gendarmew bɛ place min na policiers bɛ place min na gardiw bɛ place min na yala olu jɔyɔrɔ ye jumɛn ye jamana kɔnɔ olu jɔyɔrɔ ye min ye jamana kɔnɔ o ye de ka jamanadenw lakana mais jamanadenw tɛ lakana bandiw bɛ taa attaquement kɛ an ka suguw kɔnɔ an ka sow kɔnɔ région kɔnɔ cerclew kɔnɔ ka taa fantanw faga ka taa nafolotigiw ka nafolo cɛ
katanaye olu dun be impôt sara o garde kelew nye olu be impôt sara o gendarme kelew nye olu be impôt sara o soldat kelew nye k'a fɔ olu nin tɛ ka latanga jamana kɔnɔ maliyɛnw n'an ye lajɛli kɛ ka taa jalagili an b'a sɛmɛ Mali armée la an b'a sɛmɛ Mali armée la dɛ non o tɛ se ka kɛ sugu kɔnɔna aw kan ka sécurité bila yen walasa ka adamadenw lakana maa juguw la ani zow na ani maalankolon minnu b'u cɛ la walasa dan bɛ se ka kari olu la minacogo bɛ se ka sɔrɔ olu la nka n'i ye gardiw lajɛ bi n'i taara président ka soda la i b'a sɔrɔ gardi 140 jɔlen bɛ yen a ka soda dɔrɔn na o tɛ présidentiel la mɔgɔ yɛrɛ tɛ présidentiel yɛrɛ ta hakɛ dɔn bon minnu bɛ sugu kɔnɔna na dun an kan ka olu yɛrɛ de gardi kosɛbɛ quoi an kan ka olu yɛrɛ de soutenir kosɛbɛ parce que sugu kɔnɔna la jama qualité bɛɛ bɛ yen fɛn sugu bɛɛ bɛ yen mais bandi minnu bɛ attaquement kɛ suguw kɔnɔ quartier kɔnɔ e ni ala cɛ arme min bɛ ye olu bolo k'a fɔ arme in kan ka ye soldat de bolo n'u soldat tɛ complice la i b'o sɔrɔ cogo di ni président yɛrɛ sen t'o la ni général yɛrɛ sen t'o la yala bandi ninnu b'o sɔrɔ cogo di donc an y'a bɛ fɛn fɛn na k'u bɛ sugu kɔnɔnaw ni bitigi kɔnɔna ninnu attaquer a caman fanba an ka famalamɔgɔw sen b'a la balimaw an ka famalamɔgɔw yɛrɛ sen b'a la n'o tɛ marifa min kan ka sɔrɔ gerikila bolo n'o sɔrɔla tufanifagala bolo yo kɔrɔ ye de ko soldat dɔ de y'o d'a ma n'o tɛ a t'o sɔrɔ k'o ci tufani ma an bɛ se ka nin faamu cogo di an tɛ se k'a faamu an faw bɛ sa an baw bɛ sa an kɔrɔw bɛ sa an dɔgɔw bɛ sa jamana kɔnɔna man di jamana kɔfɛla man di duguba man di dugu fitinin man di région man di cercles man di communes man di ne ko an bɛ taa min mun de sera an ma est-ce que an bɛ se ka faamu ten an tɛ se ka foyi faamu nin na donc fo an ka wuli ka jɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Arasba de min fɔ an m'a fɔ i ka tugu Arasi ko diyagoya non mais a ye min fɔ lamɛn dɛ ne balimakɛ n balimamuso Arasba de bɛ ka min fɔ e k'o lamɛn kosɛbɛ sa lamɛn n'i y'o lamɛn i bɛna faamuyali sɔrɔ ni hasira t'i dusukun na i bɛna faamu ni ɲɛngoya t'i dusukun na i bɛna faamu ni kafiriya yɛrɛ t'i dusukun na wallahi i bɛna faamu k'a fɔ waliden ye kuma min fɔ quoi wallahi n'o tɛ tɔ ninnu bɛ ka bɔ ni fɛn fɛn ye Arasba de y'a dɔ ta a y'a bɔ ta ko ala ye tile min bɔ n'i ko n ye fila tɔ ye i tɛgɛ kɔni t'o sɔrɔ ka biro la fo n'i ɲa fila ci n'o tɛ i b'o ye dɛ donc ala de Arasba de bila ka na n'i ko i ɲa fila ta ye a ye sanga min d'a ma ko fila de don i b'i ɲɛ fila ci ou bien i b'i yɛrɛ faga banna n'o tɛ i b'a mɛn i b'a ye fana et puis fɛn tɛ bɔ a la o ye ala ka latigɛ de ye waliden kan hɔrɔnya ni ladiriya kan wallahi e ka Arasba de lajɛ kɛ ni ne ni e tun bɛ jɔyɔrɔ min bɛ Arasba de la a filɛ état min na bi ni ne ni e tun bɛ yen a b'a sɔrɔ an kɛra fɛn ye ka fantanw to fililen a b'a sɔrɔ an kɛra fɛn ye kan kɔrɔ n'an b'aw to fililen aw t'u ka dɛmɛ la tugun ka d'a la maa min bɛ se ka nin waati in ku k'i mɛnna n b'i faga n'i da don fantanw ka ko la ka tila ka yirila n bɛ miliyɔnw d'i ma fɛn min ka di ye n b'a d'i ma i ma jɛn n'o ye i ko fantanw i ko jamana basigili est-ce que ni ne ni e de don Arasba de bɛ état min na sisan an tɛ so ye état la o jamanadenw kana da ka kule la dɛ i ka fɛn kɛ min tɔ ye maaw m'u ka vie changé maaw ye ni Arasba de y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ mais n k'u y'u ka vie changé i y'a changé ni mun de wari voilà i y'a changé ni wari dɔrɔn de donc o tɛ hɔrɔnya ye o tɛ ladiriya ye ayi parce que maa caman de bɛ yen an balima caman de bɛ yen an sinji caman de bɛ yen ɲadimi fura de b'u bolo mais kɔdimi fura t'u bolo parce que maa caman de bɛ yen i bɛ se ka kɛwale ɲuman k'i ɲɛ na mais i kɔfɛ i tɛ se ka hali kɛwale hali a fitini ɲuman i t'a k'i kɔ n'i kosi dɔrɔn i mago t'a la tugun kɔ i b'a fɔ ko ci t'i la o tɛ Arasba de ta ye dɛ Arasba de b'aw ɲɛma o Arasba de t'aw ɲɛma o wallahi tant que a ko basigi ni hinɛ ani fantanw ka hakɛ jamana in kɔnɔ wallahi anw bɛ jɛn ni Arasba de an b'a soutenir a kɔfɛ n'a ɲɛ bɛn
wallahi an b'o kɛ parce que anw b'a dɔn a bɛ jɔyɔrɔ min na a y'a ka vie bila danse la ka se degré min na anw nɔfɛ an faw nɔfɛ an baw nɔfɛ an kɔrɔw nɔfɛ anw kan ka arasta soutenir an se damayira la voilà n'i ye jateminɛ ambassade n'an taara ambassadiw fana yɛrɛ kɔnɔna na Mali yɛrɛ ambassade bɛ jamana minnu yɛrɛ kan a bɛ jamana caman kan an tɛ se ka bɛɛ fɔ sa mais n'an ye jateminɛ Amérique t'a la ka jateminɛ Canada t'a la ka taa Suisse t'a la ka taa Espagne t'a la ka taa Italie t'a la n balimaw kana Faransi yɛrɛ t'a la i jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ne hakili la n'i y'a mɛn ko ambassade n'i y'a mɛn ko consulat jamanaden minnu bɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ i sigi kun ye olu de kama ye aw minnu bɛ Faransi yan dɛ consulat min bɛ ambassade min bɛ a sigi kun ye aw de kama ye n'a y'a sɔrɔ maliyɛn den bɛ Faransi kɔnɔ walahi ambassade tɛ sigi Faransi mais n ko a bɛ dugukolo min kan ye a bɛ so minnu kɔnɔ a bɛ étage minnu kɔnɔ n ko maliyɛn den kelen ninnu de ye u ka impôt bɔ ko bâtiment in sa ko dugukolo in sa walasa i ka lasigiden bɛ se ka to yen cogo min ka sigi ye k'u mako dilan k'u ka papier ko ɲɛnabɔ Amérique bɛ ten Canada bɛ ten Suisse bɛ ten Allemagne bɛ ten Espagne bɛ ten mais an minnu y'u sara o l'impôt in kama walasa i ka sigi yen de i tɛ miiri k'a fɔ anw y'u sara dɛ i bɛ miiri k'a fɔ k'olu ka baara k'o de y'u lase i ka baara y'u lase est-ce que i bɛ baara kɛ n'i y'a mɛn i ka baara dɔ de y'i ta n'i y'a mɛn i bɛ se nin na i y'a kala dɔ de bolo voilà i y'a kala dɔ de bolo aw sigi kun ye ka mɔgɔw ka papier ko ɲɛnabɔ mais bi Mali ambassadew la Mali consulaw la gosili min ɲɛsinnen b'olu ma taa tiɲɛni yɛrɛ yira min ɲɛsinnen b'u ma i b'a fɔ ko maliyɛn denw tɛ a cɛ ni muso denmisɛn ani mabakɔrɔw wallahi an ye information sɔrɔ ka bɔ Faransi ma hakɛ min bɛ Faransi bi n'a mago bɛ carte nina la walasa a ka passeport ka valider walasa a ka taa a ka papier valider ka taa a ka papier changer préfecture la a ka ca ni maa 1000 ni kɔ ye yala o an bɛ jateminɛ kɛ sisan ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan est-ce que olu ka carte nina minnu bɛ yen mun na ni consulat t'u labɔ maa 500 sɔrɔla k'a fɔ ko olu ka carte nina ko défaut b'a la bon ni défaut b'a la a changer yɔrɔ jumɛn a kan ka changer consulat de la consulat mɔgɔw de kan ka changer maa 400 fana sɔrɔla ko olu ma se k'u ta sɔrɔ consulat la mais i y'a labɔ Mali kɔnɔ ka na n'a ye n'u taara passeport fana déposer ko consulat mɔgɔw ko ko non ko i ka carte nina in man ɲi i ka affiche de nina in de ko a man ɲi k'a sɔrɔ a bɛɛ de ye kelen ye mun na n'a man ɲi parce que ko a ma bɔ olu tigɛ kan parce que a ma bɔ olu ka fiche kan donc olu tɛ se ka valider k'a fɔ ko a ka ɲi ou bien a man ɲi ko na hari n'a sɔrɔ a ka ɲi e ne balimaw an ka sabali wallahi an ka sabali consulat Faransi dɔrɔn consulat tɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali ambassade bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a ɲini aw fɛ aw ka sabali aw ka maliyɛn denw hinɛ minɛ aw k'u ka makari minɛ aw k'u ka fantanya minɛ aw k'u lajɛ k'a fɔ k'u bɛ wali jamana de kan aw de y'u jigi ye jigi ye aw de ye a ye hinɛ maliyɛn denw na aw yɛrɛ maliyɛn denw de a ye sabali maliyɛn denw kan komi aw yɛrɛ maliyɛn denw ye cogo min aw kana fɔ aw b'u diriger komi baganw aw kana fɔ aw b'u manipuler komi manipulateur aw kana kɛ ten wallahi an bɛɛ de ye fa kelen ba kelen ye ni aw ma papier labɔ k'a d'a ma est-ce que a bɛ jamana min kɔnɔ a b'o papier sɔrɔ wa a t'o sɔrɔ maa caman bɛ yen bi i b'a fɛ ka taa vacances la maa caman bɛ yen bi i b'a fɛ ka taa Maliba in yɛrɛ kɔnɔ maa caman bɛ yen bi i mago b'u ka passeportw la maa caman bɛ yen bi i mago b'u ka carte ninaw na walasa élection nata in na i ka vote kɛ i ka carte nina ma sɔrɔ jago ka passeport labɔ i ma passeport sɔrɔ jago i bɛ jamana min kɔnɔ Amérique ye ou bien Canada ou bien Espagne ou bien Allemagne ou bien Suisse ou bien France e min ka passeport sɔrɔ e bɛ se ka taa préfecture la cogo di k'a fɔ e bɛ taa déclaration kɛ ko jamana denw o jamana préfecture olu k'u ka papier ta k'a di e ma sans passeport non o tɛ bɛn o a tɛ bɛn donc an ka consulaw an ka ambassadew olu ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye malidenw bolo olu ka tableau ye jumɛn ye malidenw bolo
olu ta kɛra dɔrɔn bɔra Mali kɔnɔ n taara farajɛ jamana dɔ la ou bien n taara jamana dɔ la n bɛ sara hali ni ma baara kɛ a taabolo la Faransi dɔrɔn ta tɛ de hali arabu jamana wa bɛɛ b'a la ka taa Libi ninnu na ani Algérie ninnu a bɛɛ kelen a bɛɛ complice kelen de ye Mali ambassade bɛ yɔrɔ o yɔrɔ wallahi maliyɛn tɛ ma hɛrɛ sɔrɔ yen mais munna n'u tɛ mɔgɔw ka papiers labɔ munna n'u tɛ mɔgɔw ka carte d'identité labɔ nin bɛɛ bɛ se ka kɛ ko hali bi ko jamanadenw mago b'u ka papier la mɔgɔw ye araveki kɛ san 4 san 5 san 6 depuis 2010 mɔgɔw y'a kɛ hali bi olu m'u ka carte d'identité sɔrɔ olu ka passeport date banna passeport fana tɛ changer aw t'a renouveler fana o bɛ se ka kɛ cogo di o bɛ jamana min yɛrɛ kɔnɔ est ce que jamana in yɛrɛ bɛ jɛn n'a yɛrɛ ka papier d'o tigi ma parce que i m'i yɛrɛ ka jamana papier sɔrɔ e bɛ se ka taa papier ɲini jamana wɛrɛ la wa a tɛ se ka kɛ n'i yɛrɛ ka jamana papier sɔrɔ waati min de i bɛ se ka demande kɛ i bɛ jamana min kɔnɔ k'olu ka papier ɲini i bɛ se k'i ka papier sɔrɔ cogo min n'i y'a ye caman bɛ yen bi k'u ka carte d'identité k'a fɔ ko défaut b'a la gouvernement de nɔ don wallahi consul yɛrɛ de nɔ don aravekɛla minnu bɛ yen de olu yɛrɛ de nɔ don aw de nana ni k'a fɔ k'aw bɛ recensement kɛ n'aw ye recensement kɛ ni erreur yera a la ne hakili la a corriger baga ye jɔn de ye a corriger baga y'aw de ye o aw de kan ka corriger k'a valider k'a yira k'a fɔ anw de ye recensement kɛ donc a défaut b'anw de la aw b'a changer mais n'aw ma se k'a changer n'aw ko changer cogo t'a la changer cogo t'a la fo a kana ni jugement papier ye changer cogo t'a la fo a kana ni papier wɛrɛ aw bɛ document fara ɲɔgɔn kan a kana n'o n'a nana ni olu bɛɛ lajɛlen ye aw b'a fɔ ko solution t'a la ko a ka tila k'a kɛ hali n'a y'a kɛ tu kɔrɔlen de bɛ bɔ cɛ maliyɛnw sara maliyɛnw ɲanina maliyɛnw tɔɔrɔla maliyɛn de hɛrɛ kelen t'u bolo tunga la hɛrɛ kelen t'u bolo jamana ko kan n'u jamana yɛrɛ kɔnɔna dɔ hɛrɛ tɛ jamana ko kan hɛrɛ tɛ aw bɛ se ka kɛ cogo di mais aw tɛ se ka carte d'identité défaut min b'a la aw tɛ se ka changer consulat la mais aw bɛ se k'o changer consulat la mais aw bɛ se ka l'espace kɔni dilan k'a d'a ma walasa i bɛ se ka reflet ka bɔ jamana kɔnɔ aw bɛ s'o la parce que aw sigi kun ye taaciyɛn ani hasira ni ɲɛngoya de ye jamanadenw kun na jamana wɛrɛw la ne hakili la n'a fɔra k'a fɔ maliyɛn den min bɛ tagama yɔrɔ la bi ko a bɛ ka segin faso kɔnɔ bi wallahi gouvernement b'a dɔn yɔrɔ ɲini k'a da la gouvernement ma foyi kɛ jamana kɔnɔ tagamakɛlaw minnu bɔra k'a fɔ k'u bɛ taa nafolo ɲini faso in kɔnɔ dɛ olu de ye jamana in jɔ gouvernement nɔ foyi tɛ jamana in jɔli la aw jɔyɔrɔ ye jumɛn ye a ye mɔgɔw ka papier ko ɲɛnabɔ sa aw minnu yɛrɛ bɛ jamana mun kɔnɔ n'aw bɛ Amérique hali ni défaut yɛrɛ papier lajɛ préfecture la wallahi yɛrɛ b'a corriger i b'a corriger minnu bɛ Canada i b'a kalama a bɛ corriger mais i yɛrɛ ka jamana papier défaut ka y'o la k'o tɛ se ka corriger e delila k'o ye yɔrɔ jumɛn i y'o ye jamana jumɛn de kan ko défaut b'i ka carte d'identité la ko a tɛ se ka corriger bon défaut b'o la o tɛ se ka corriger est ce que o bɛ passeport sɔrɔ cogo di sisan et puis a dɔw yɛrɛ bɛ yen de consulat fana la i b'a fɔ k'i kana ni erreur dɔ i b'a fɔ k'i kana ni 200 euro ye k'olu b'a corriger wa i bɛ se ka corriger ni wari ye kɛ mais or que k'a corriger droit kan jamana sariya kɔnɔ jamana basigili kɔnɔ jamana hɔrɔnya kɔnɔ i tɛ sɔn k'o corriger n'o ye mais i bɛ se ka corriger n'u yɛrɛ ka intérêt personnel ye parce que olu mago bɛ wari de la i mago tɛ jamana ka sariya la mais i ɲinɛna k'a fɔ ko jamanadenw de y'u ta ka t'u lasigi ambassadew kɔnɔ ka t'u lasigi consulatw kɔnɔ k'u kɛ jamanadenw ka lasigidenw ye i ɲinɛnen b'o kɔ olu hakili la k'a fɔ ko sisan k'olu bɛ ka baara kɛ olu yɛrɛ ka entreprise personnelle de la or que jamanadenw de y'u bila ye ɲinɛnen b'o kɔ quoi parce que ni y'an ka consuliw jateminɛ ni y'an ka ambassadew jateminɛ hɔrɔnya ni ladiriya a muso n'a cɛ denmisɛn ani mabakɔrɔ wallahi a tɛ jamana tɛ hɛrɛ sɔrɔ nin na basigi tɛna jamana kɔnɔ nin na o minnu bɛ jamana kɔnɔ olu ma lafiya minnu bɛ aventure la olu ma lafiya ne hakili la aw ko aw sigi kun ye jamanadenw de ye n'aw sigi kun ye jamanadenw ye o ne ko munna n'u ka papier tɛ se ka corriger munna défaut min b'a la n'a tɛ se ka changer munna hali bi 2010 dɔw y'u ta kɛ 2009 dɔw y'u ta kɛ ka na fɔ 2014 dɔw y'u ta kɛ hali bi olu m'u ta sɔrɔ mun de la n'u m'u ka carte d'identité sɔrɔ mun de la a caman de bɛ yen n'u tɛ k'u ta sɔrɔ
a caman de be n'u mago bɛ sa carte ɲini nɔfɛ a caman de be n'u ka hali u bɛ jamana min kɔnɔ o papier ɲini sababu la n'u bɛ perdu papier caman na ka a congé tɛ foyi ye n'an yɛrɛ ka gouvernement tɛ a congé tɛ foyi ye n'an yɛrɛ ka ambassade tɛ a congé tɛ foyi ye n'an yɛrɛ ka consulat tɛ voilà san dɔ la ne yɛrɛ taara France n mago tun bɛ papier dɔ de la n taara n y'a demande kɛ consulat la Paris ye n ye demande kɛ ye tile 15 de diya après n seginna ka taa i ko ma ko a ma ɲɛnabɔ ko défaut bɛ n ka papier la n ko n mago bɛ consulat la n ye lasa i ko non ko ni consulat tɛ se ka ɲɔgɔn kɛ n ko ni consulat tɛ se ka ɲɔgɔn ye n ko o tuma n ko consulat ye président de ou bien mun de don n ko consulat sigilen b'anw de kama ne yɛrɛ de taara n ko n mago bɛ consulat la n ko fo n mago bɛ consulat de la ka taa consulat yɛrɛ ye komi aw bɛ da de la aw tɛ ko kunna ni ko yɛrɛ dilanla k'a d'aw ma a tɛ ɲɛ yɛrɛ aw mago bɛ wari de la ne dun tɛna dɔrɔmɛ bɛ n poche la k'a fɔ n b'a d'aw ma ne y'a kɛ mankan y'u bolo Mali consulat la yan France ye bon après i ye consulat yɔrɔ yira ne la ko ne ka mankan dabila ne ni consulat yɛrɛ taara an sigira terre en terre ni consulat sigira a ye Bamako wele direct n ye papier min demandé a ye Bamako wele direct i ko no ko papier banna ko a tora de kama i nana ni n ka papier a sɛbɛnni bɛ dafa ne na ni n ka papier mais munna n'aw taara consulat kɔnɔna na n'aw tɛ se k'a ɲini u fɛ k'a fɔ aw mago bɛ consulat yɛrɛ la aw n'a ka kuma parce que an ɲɛ bɛ maa minnu da de olu yɛrɛ i bɛ se k'i ka passeport yɛrɛ dilan k'u to a dilanli la i ni dɔ bɛ baro la k'u to a dilanli la i ni muso dɔ bɛ tulonkɛ la n ko an ka consulat n'an ka ambassade kɔnɔna bɛ ten de diyagoya tɛ défaut bɛ dɔn mɔgɔw ka papier la diyagoya tɛ n'aw bɛ erreur kɛ hali recensement kɛyɔrɔ la n'aw bɛ ka avec kɛ i b'a sɔrɔ a bɛ ka e ka fɛn taper a bɛ k'i ka document taper machine kɔnɔ mais a bɛ ka baro kɛ ni muso dɔ ye ou bien a ni cɛ dɔ bɛ baro la ou bien a bɛ téléphone na diyagoya tɛ ni défaut bɛ kɛ papier la o tɛ i bɛ ka min taper machine kɔnɔ o t'o nɔ ye e min y'a taper machine kɔnɔ a défaut jubaju bɛ e de la défaut sɔrɔla i bolo ale na papier de na défaut tɛ papier in kɔnɔna na o mais min ye recensement kɛ mun na ni défaut y'a sɔrɔ o défaut bɛ e de la an tɛ baara kɛ ni hɔrɔnya ye wa an ka baara kɛ ni ladiriya ye wa aw ka fara ka maaw manipulé tunga la aw ka fara ka maaw mago sa jamana wɛrɛw la aw ka fara ka maaw ni tɔɔrɔ jamana wɛrɛw la aw ka fara ka nafolo mina maaw la jamana wɛrɛ la k'a sɔrɔ i bɛ k'aw sara ni impôt ye tugun quoi nin bɛɛ bɛ maliyɛnden bɛɛ kan nin bɛɛ bɛ maliyɛnden hɔrɔn bɛɛ kan walahi i bɛ ka nin bɛɛ kɛ maliyɛnden hɔrɔnw de la walahi a tɛ komi k'a fɔ aw bɛ maliyɛnden aw bɛ ka wari mina minnu na k'a fɔ aw b'u ka défaut corriger wallahi consulat ka fara ambassade ka ma kɛ hɔrɔn ye parce que n'i y'a mɛn ko consulat a bɔra ambassade de kɔnɔ aw ma kɛ hɔrɔn ye aw ma kɛ ladiri ye a ye jamanadenw minɛ a y'u minɛ ka ɲɛ n'u mago bɛ papier min na aw k'u dɛmɛ n'a ye walasa i bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ i bɛ jamana min kɔnɔ i bɛ se ka basigi sɔrɔ i bɛ jamana min kɔnɔ i bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ i bɛ ka wari ɲini jamana min fana la walasa i bɛ ka wari ɲini jamana min fana la o jamana faamaw o jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka maloya i ka jamanadenw na a sababu bɛ bɔ aw ka président ani aw ka consulat ani aw ka ambassade a sababu bɛ bɔ olu de la mais n'i y'a ye maliyɛnden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni basigi t'a bolo ye ni malobaliya ɲɛsinnen n b'a ma ye foyi tɛ i ɲɛ b'an ka consulat de la i ɲɛ b'an ka ambassade de la i ɲɛ b'an ka président de la a défaut bɔra olu de ka yɔrɔ la bon mun de bɛ se k'o bali bi maliyɛnw f'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ni tiɲɛ ye ka jɛ ni hɔrɔnya ye maliyɛnw maa si tɛ sunɔgɔ la bi bɛɛ ɲɛ yɛlɛla bɛɛ bɛ fɛn dɔn awa arasiba di ka kuma bɛɛ bɛ nin bɛɛ kan a ka kuma in bɛɛ bɛ nin bɛɛ kan o kɔrɔ ye de ko maliyɛnw an ka ɲɔgɔn minɛ hali bi fɛn dɔw bɛ an ka se k'u kɛlɛ k'u labɔ mais e tɛ arasiba di fɛ e bɛ nin kɛ cogo la ansi kɔnɔ e tɛ arasiba di fɛ e bɛ nin kɛ cogo la Amérique kɔnɔ i bɛ nin kɛ cogo la nin kɛwale bɛ ka kɛ la Canada kɔnɔ nin kɛwale bɛ ka kɛ la Espagne kɔnɔ yala e dun tɛ arasiba di fɛ a bɛ ka min fɔ a bɛ ka taa de fɔ a bɛ ka e yɛrɛ ka hɛrɛ de fɔ k'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma est ce que e bɛ bɔ est ce que o bonnen e bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo di e tɛ se ka bɔ a kɔnɔ voilà parce que i ye koniyali kɛ ka ɲɛngoyali kɛ fo i nana k'i yɛrɛ jugu ye o de y'a to e ma se ka kɛ arasiba di fɛ sa mankanti in t'a ɲɛ sa a bɛ ka min bɔ a da a bɛ ka min bɔ a da de an y'o de kɛwale ye k'a fɔ ko a dugu b'an kan a bɛ ka min bɔ a da an ɲɛ b'o de la k'a fɔ ko an ka consulat la an ka consulat la an ka ambassade la k'a fɔ k'u bɛ k'o kelennin de kan na an ka gouvernement bɛ k'o sago kelennin de kan na munna n'an tɛ jɛ ni hɔrɔnya ye munna n'an tɛ jɛ ni ladiriya ye
ire ki yere lajɛ n'a sɔrɔ Asbad bɛ ka min fɔ ni ngalon de don ni tiɲɛ de don a bɛ ka kan de fɔ nin bɛɛ bɛ congeler kɔnɔ nka n'i taara congeler kɔnɔna na bi k'a fɔ i bɛ mankan k'i ka papier nɔfɛ Mali congeler bɛɛ de don n'i taara kɔnɔna la bi k'a fɔ e ka carte d'identité ma sɔrɔ i bɛ kɛlɛ kɛ n'a ye hali n'e ka carte d'identité bɔra de i ka fichier kan i b'a bloquer k'a sababu kɛ k'u ye mankan kɛ est ce que olu ye maliyɛn denw ye ka tɛmɛ e kan de olu tɛ laduru ye ka tɛmɛ e kan o olu tɛ maliyɛn den halalaw ye ka tɛmɛ anw kan munna n'i y'a tigi ye mankan kɛ cɛ b'a bolo droit b'a bolo ka mankan kɛ parce que anw minnu bɛ baara la consulat kɔnɔ anw minnu bɛ baara la ambassade kɔnɔ anw minnu bɛ baara la gouvernement kɔnɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan aw ma kɛ hɔrɔnw ye aw ma kɛ ladiri ye aw m'a dɔn k'a fɔ aw bɛ baara min na aw bɛ population de ka baara la aw t'o dɔn aw bolo aw b'aw yɛrɛ ka baara de la or que aw bɛ peuple ka baara de la peuple ka impôt de bɛ k'aw sara fana o dugu bɛ ne ni e kan mun na n'an tɛ ɲɔgɔn faamu o dugu bɛ ne ni e kan nin taabolo in bɛ ne ni e ka jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan mun na n'an t'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fanga sɔrɔ mun na n'an t'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka consulat kɛlɛ mun na n'an t'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana ɲɛmɔgɔ kɛlɛ walasa an ka droit nɔfɛ e yɛrɛ ka jamana bɛɛ k'i bali k'a fɔ ko défaut b'i ka papier la k'a fɔ i t'i ka carte d'identité d'i ma k'a fɔ i tɛna passeport labu ye k'a fɔ i tɛna carte consulaire labu ye k'a fɔ k'u tɛna l'espace d'i ma mais i bɛ jamana min kɔnɔ n'o faama wulila ka taa k'a fɔ olu mago b'a la ka maliyɛn den dɔ lata Mali kɔnɔ bi i bɛ l'espace dilan k'a d'a ma yɔrɔnin kelen a tɛ tɛmɛ 5 minutes kan mun na hasiya ɲɛngoya n k'o de don a dugu bɛ ne ni e kan k'an to jamana wɛrɛw la ne ko an t'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hali n'an taara Asbad hali n'an t'a kunturu fɛ an ka kɛ kumakan in dɔrɔn nɔfɛ an ka to k'a nɔfɛ ni hɔrɔnya ni ladiriya ye nka n'i ma se k'o kɛ i sera i yɛrɛ n'i ma se k'o kɛ a balaw mana kɛ min ye a bɛ jigin i kan kɛ e ma se k'i ka droit kɛlɛ i ka jamana kɔnɔ i ma se k'i ka droit kɛlɛ i ka gouvernement kɔnɔ i ma se k'i ka droit kɛlɛ i ka consulat kɔnɔ e bɛ se ka taa wali préfecture la cogo di k'a fɔ olu ka papier d'i ma diyagoya o tɛ se ka kɛ o n'i ka consulat n'i ka ambassade n'ale jɛnna n'a ye ka i ka jamana ka papier d'i ma i bɛ jamana min kɔnɔ olu bɛ sɔn k'u ka papier d'i ma nka i yɛrɛ ka ambassade tɛ sɔn n'i taara fo i moso mosoli t'a bɔ a la fo n'i ye wari sara fana t'a bɔ a la fo olu k'i da sago f'i ye da sago foli yɛrɛ ka bɔ a la fo i b'a yɛrɛ la yɛrɛ k'a fɔ ko e tɛ maliyɛn den yɛrɛ ko olu ni maliyɛn yɛrɛ ka surun ka tɛmɛ e kan o bɛɛ la e b'i moso o kan kan i bɛ wari sara o kan kan k'a yira olu de ka fisa ni e ye Mali ko la k'i kama jigin olu ye komi jɔn e b'o degun kɔnɔ cɛ bɛ wuli k'a fɔ ko an ka ɲɔgɔn faamu ka bɔ degun kɔnɔ Asbad bɛ wuli k'a fɔ ko an ka ɲɔgɔn faamu walasa an b'o o maa jugu ninnu kɛlɛ cogo min walasa i ka nin ko in dabila ka bɔ maliyɛn den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan jamana wɛrɛw la ani jamanaw kow kan walasa bɛɛ ka lafiya sɔrɔ i ka papier ko gɛlɛya kana y'a la hali bi e b'a fɔ ko Asbad ye dulɔminɛ ye hali bi e b'a fɔ ko dɔrɔku tala de don est ce que e yɛrɛ b'i yɛrɛ ka hɛrɛ fɛ wa e t'i ka hɛrɛ fɛ voilà n'i y'a mɛn ko danbe muguma ko muguma bɛ sen na ko danbe ye mun de ye danbe tɛ danbe ye min ye i k'a fɔ de danbe ye mun de ye danbe tɛ nin ye hɔrɔnya tɛ nin ye ladiriya tɛ nin ye minnu ko muguma est ce que muguma bɛ se ka nord libérer wa muguma tɛ se ka nord libérer o n'u ko danbe est ce que danbe bɛ se ka sugu in ka bandi minnu bɛ ka don est ce que danbe in bɛ se k'o kɛlɛ wa danbe in tɛ se min bɛ se k'a kɛlɛ o ye de maliyɛn denw b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Asbad ye min fɔ min mɛnna n'o tɛ n'an ko danbe n'an ko k'an bɛ kuma danbe kan danbe b'a fɔ de ko an ka sabali an kana ninnu lajɛ ko nin tɛ foyi ye ko nin bɛɛ bɛ ban nin bɛɛ bɛ ban foyi tɛ ban bi foyi yɛrɛ ka jɔ i jɔyɔrɔ la wa n'i yɛrɛ ma jɔ fɛn min nɔfɛ i t'a sɔrɔ n'i ma jɔ fɛn min nɔfɛ maa si tɛ jɔ i la a nɔfɛ la ye non maa si t'i n'i wulila ko nɔfɛ de n'i dɛsɛra la maaw b'i dɛmɛ mais i yɛrɛ k'i da ko maaw k'i ka ko ɲɛnabɔ wa o tɛ kɛ tugun de ɲɛnamaya kɔnɔ de i yɛrɛ de b'i yɛrɛ cɛsiri i yɛrɛ de bɛ fanga di i yɛrɛ ma k'i yɛrɛ kɛ cɛbakɔrɔ ye k'i yɛrɛ kɛ musobakɔrɔ ye k'a yira e ye muso de ye i bɛ min nɔfɛ i b'a nɔfɛ mais e tɛ wuli o nɔfɛ de ko non ko ne da tɛ nin kuma ninnu na wa i da t'a la parce que i tɛ fasoden ɲuman ye i da t'a la ɲɛngoya ni hasiriya o de cayara i dusukun na e da tɛ se ka don Asbad ko la wa parce que Asbad bɛ ka min fɔ a bɛ ka mɔgɔw sensibiliser de k'u hakiliw dayɛlɛ k'u sɔn dɔnni la dɔnni min ni Ala y'a k'a ye a fana b'o d'an ma k'a d'an kunkolo la walasa an bɛ se k'an ka jamana in gérer n'a ye quoi aw y'a ye danbe jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ Mali ko in na tan danbe jɔyɔrɔ foyi tɛ nin na muguma jumɛn de bɛ yen ko danbe k'a fɔ ko i bɛna danbe inventer an ka jamana kɔnɔ
ne o de faw yen ka discours do law ngo ni yame ko dambe ni ma be ka dambe ko insama est ce que dambe re bila est ce que horonya bila yi ka dambe to mi non yantan dambe de kono yantan ka horonya de kono yantan ka ladiriya de kono kanga jamana nya kama mbolota abena ujo halbi ka foko dambe ngo yanto dambe kele no ladiriya no horonya kele de kono kata kele wuli nor la kata économie politique guerre mondiale wuli nor la halbi guerre minteba ngo dambe kele inde do ngo adama do be nyaaye lendo do bebe fendo abeta ka foko halbi ko dambe ko ko ta dabla président nyere ma foko ale rete c'est-à-dire ale re jenani arasba diga kuma kawnya aw kana da ka dambe kiriyede ay fen kiriye minte dambe parce que aka hornya te aw ka ladiriya te awa dambe te siga fonya na bo mali ko na foy ka wuli ka jode na soro dambe bila e ki sigi no la ko way ko ne be dambe ko de la konte kuma ite be dambe ko de la ibe président soutenir be dambe ko de la ite wuli ka keleke jamana ko la ni te wuli ka keleke jamana ko la ka foko dambe muguma o mars isigi no la ko mars no marché la o be bo marché à l'air la ka soro mo ma fawye ante kuma na uyere parce que o ede ni kodon bawla na o be kona krodo ni kodon be mami na man be kona krodo ni be basigi ni jamana kono etena ka foko be na dambe ko kuma fo jamana en kono quoi ce n'est pas l'appel ni be kuma yere kan quoi parce que importance tala nafa tala joro tala jamana ka kelela joro tala jamana ka attaque mawla joro tala fanga konana joro tala ka jamana don deme joro tala wala sa jamana don ku hake soro o de dambe ko munguma e o joro te foye yere posiu yere munumbe dambe ko kelela abana wala sa yebise ka fen soro olu yere ka dambe ko kele sababu yere ni inde non de jamana don defalite nor liberli côté famaw demelite ka fo ko soldat ka libération ote non ote sorasu demelite ambassade ou demelite consulat ou demelite jamana don yere demelite o lu yere pochi sababu koso ibe ka fo ko muguma en continue adambe olu yere ka entrée politique de do o yu kunwe an ka sira fo itola donc ay continue ka ko fe mais aw ka do awni cewde be nyona awni cewde be na tatu nyona awni koduna de be na tatu nyona mamunu be kodo nu be kona korodo nu be fendo katmauka awnu olu de be ka tuse nyona awna ka koko awna ka tabolo awna ka politiko kele aw tesega arasbad la génération de ara aw tesoku la jojien yoro jamais voilà ambe jien yoro be imana nyini yoro ambe du kolo jugoro fa sanfe ambe har ni kelembe ga sokono la génération de arasbadi iban sore e nyatana me wallahi ambe ni be yoro la génération de arasbadi révolution malienne le guide suprême wallahi aka elman be yoro be donc on te sira ka fembwanda min dalu tambolo on te sira ka fempo min dalu tambolo abisa fenjumé de fona dalu bawolo muguma marti dambewu abisa munde fo ni min dalu bawolo na sura awma dalilu sura arasbadilla aw tisika fo donc akana maw tromper akana maw kuma yelema ambe état mina bi ambe ka yira contre mauvais gouvernement wala say beta ka boy malendem bebe hera soro ni mauvais gouvernement tuntanga gouvernement nyo est-ce que munu be jamana werula est-ce que lu be segu ka katinina no fewa est-ce que lu be sege ka passeport no fewa est-ce que ka carte consulaire est-ce que be sega no fewa ite sega no fe parce que anga gouvernement de man nanga gouvernement tunkani ate cheyaw e ka Ivoire consulaire la jeke e ku ka ambassade la jeke e ka Guinée taw la jeke e ka Sénégal taw la jeke e ku laje e ka Cameroun nunu laje e ka Nigeria nunu laje e ka Ghana nunu laje e ka Burkina nunu laje anyate la anka fendo wa anka fen famia feminte be atebe ha ni kelenye hera soro ni jamana de ndo bebe bonela est-ce que hera yere nafa yere bola nafa tala ma kelenga ratin nafa ate nafa la se bema adanyi dronde donc ambe hera dme de nyini jamana dombe ka hera basigili jamana kono ambo hera de nyini jamana kono ani jamana koka hal jamana demi munumbe am munumbe tawla ambe kele fenfena ambe tungarango funaka kelela am munumbe tungawla ambe faso kono bi antorlendo de mais
toro yere ka do fara toro ka an murun be tungaw la an murun be nafolo ɲini na jamana ko ka ni toro y'aw sɔrɔ o toro min n'anw b'a kɔnɔ o bɛ tila ka juguya ka taa de parce que anw bɛ faso kɔnɔ bi anw jigi ye tungarankew de ye a cɛ ni muso denmisɛn ani mabakɔrɔ an minnu taara nafolo ɲini ka na a balimaw n'aw sinjiw bɔ nɔgɔ la n'a fɔra k'a fɔ bi papiye ko gɛlɛya b'aw la jamana wɛrɛw la Allemagne ninnu kɔnɔ Faransi ninnu kɔnɔ Espagne ninnu kɔnɔ Canada ninnu kɔnɔ Suisse ninnu kɔnɔ yala est ce que a bɛ se n'i y'a mɛn ko papiye b'i bolo i bɛ baara de kɛ n'i ye baara kɛ papiye b'i bolo i bɛ wari ci ka taa mais n'i y'a mɛn k'a fɔ i bɛ wari ci ka taa k'a sɔrɔ papiye b'i bolo kɛ ni papiye t'i bolo i bɛ wari ci cogo di i bɛ wari bila cogo di i bɛ wari sɔrɔ cogo di fo i ka papiye de sɔrɔ ka baara kɛ n'a fɔra k'a fɔ i m'i yɛrɛ ka jamana ka papiye sɔrɔ e bɛ jamana min kɔnɔ i b'o ka papiye sɔrɔ cogo di hali n'a sɔrɔ jamana in ka papiye b'i bolo e mago b'i yɛrɛ ka papiye la n'i jɔra n'a ye walasa i bɛ taa vacances la kalo 2 kalo 3 k'i di ka denbaya cɛ la Mali la i yɛrɛ tɛ k'i ka passeport yɛrɛ sɔrɔ tugun ko parce que ko i ka passeport date banna ko a tɛ se ka changer fo i ka carte d'identité de ka bɔ o carte d'identité ma bɔ tugun o bulo kelen bɛ olu fana bolo ambassade kelen ninnu bolo ye o consulat kelen ninnu bolo ye o fonctionnaire kelen ninnu bolo ye o gouvernement kelen ninnu bolo ye Mali kɔnɔ i t'i ka carte d'identité i t'a valider ka bila ka na i t'i ka passeport fana changer ka valider ka bila ka na toujours e bɛ to de la tugun o kalo 3 min e kan ka n'a kɛ i ka denbaya cɛ la an fɛ Mali la tugun o kalo 3 in bɛ ba ka e to yen o de y'a to maa caman bɛ tunga la bi i t'u denw don maa caman bɛ tunga la bi i ni musow cɛ san 10 san 15 maa caman bɛ tunga la bi san 30 i bɛ yen i denw bɛ wolow kɔ ka muw kɔ et puis ka tila ka furu ka tila ka mɔdenw sɔrɔ u kɔ tugun k'a sɔrɔ i t'u denw yɛrɛ dɔn ja k'u mɔdenw nin bɛɛ gɛlɛya bɛ maliyɛn den bɛɛ ka tunga la n'an ko k'an bɛ wuli an b'o kɛlɛ kɛ aw b'a jɔ k'a fɔ ko maliyɛn den da ka ca réseaux sociaux ka dɔn ta bɔra tan non an mago tɛ maa si ka mankan na an mago tɛ maa si ka fɛn wɛrɛ la an mago bɛ hakilimaw de la kodɔnnaw minnu bɛ kodɔn minnu bɛ ko n'a kɔrɔ don minnu bɛ balimaw ko minnu bɛ balimaw ko minnu bɛ sinjiw ko minnu ko ko faso minnu ko badenya minnu ko fantanw ka hakɛ population ka hakɛ peuple ka hakɛ an n'olu de bɛ se ka baro kɛ an n'olu de bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya réseaux sociaux kan an n'olu de bɛ se ka coup de fil sama ni ɲɔgɔn cɛ mais malankolon maa min ko k'a mago tɛ tɔw ka hɛrɛ la a mago tɛ ka communiquer ni maa wɛrɛ hɛrɛ kɔnɔna la fo bɔnɛ kɔnɔna an mago t'o tigiw la dɛ walahi an bɛ maliyɛn den bɛɛ soutenir maliyɛn den bɛɛ kanu banna n'an ye kunnafoni o kunnafoni sɔrɔ ni ala ka jɛ walahi maliyɛn den bɛɛ yɔrɔ o yɔrɔ walahi ne Pascal tɛgɛ mana da kunnafoni o kunnafoni kan n bɛ maliyɛn denw kunnafoni n'a ye k'a d'a la an bɛ fa kelen ba kelen walahi n t'a fɛ maa si ka tɔɔrɔ sɔrɔ kana lajɛ k'a fɔ i bɛ condition ɲɛnama la maa wɛrɛ kana o ɲɔgɔnna condition sɔrɔ o ye hasiriya ni jahiliya de ye maliyɛnw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka sabali an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka muɲu an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kɛlɛ kɛ ni hakilina ɲuman ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma arasibadi bɛ taabolo min kan an ka tugu arasibadi nɔfɛ hali n'i tɛ arasibadi fɛ tugu kumakan in nɔfɛ hali n'i tɛ arasibadi fɛ tugu i ka hɔrɔnya nɔfɛ hali n'i tɛ arasibadi fɛ tugu i ka ladiriya nɔfɛ hali n'i tɛ arasibadi nɔfɛ e ka tugu jamana ka hɛrɛ nɔfɛ hali n'i tɛ arasibadi fɛ e k'a dɔn i ba n'i fa olu bɛ lafiya cogo min i ka tugu hɛrɛ kelen in nɔfɛ ne hakili la i mana tugu ninnu fɛn fɛn nɔfɛ nin bɛɛ arasibadi ka kɛwale de ye nin bɛɛ arasibadi ka taabolo de ye o de y'a to an tugura waliden ko o de y'a to an tugura mɛlɛkinin ko o de y'a to an tugura baciriden ko o de y'a to an tugura an ka guide ko Rastafari cɛbakɔrɔ de don a ka cɛbakɔrɔya tɛ se ka fɔ ka se a dan na ko cɛw tɛ ɲɔgɔn ye nkalon cɛw bɛ ɲɔgɔn ye ko musow tɛ ɲɔgɔn ye nkalon muso bɛ ɲɔgɔn ye fɛn dɔ bɛ yen n'i tɛ se k'a kɛ ni maa min bɛ se k'a kɛ ka tɛmɛ kan walahi a tigi b'i ɲɛ sa donc an ko hasira ni o ɲɛngɛya ka dabila maa ye min ye o y'o ye de fɛn min tɛ fɛn min ye o t'o ye o fɛn min tɛ min ye o i t'o ye dɛ donc ni hasiriw ni ɲɛngɛw wulila k'u bɛna planw bɛɛ tracer arasibadi de kama révolution jeunesse malienne de kama balimaw an b'a nɔ la o an tɛ kuma k'a fɔ k'an bɛ kuma ten an tɛ ko kɛ k'a fɔ k'an bɛ ko kɛ ten non an bɛ ko kɛ ni kodɔnnaw de ye hakilimaw de ye an n'olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ maa minnu faamuyalen dɔ kɔni an n'olu de dɔn bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ bɛɛ bɛ fɛn dɔn n tɛ karisa fɛ a bɛ ka min fɔ n tɛ tugu a nɔfɛ tiɲɛ la e kɔni y'a fɔ i t'a fɛ o y'i ka ladiriya ye mais a bɛ ka min fɔ ko tiɲɛ tɛ yan non n balimakɛ n balimamuso o ye nkalon ye dɛ non jamana bɛɛ jɛnna ni min ye a bɛ ka min fɔ walahi arasibadi ka kumakan arasibadi ka fɔta walahi ni jogo man ɲi ni danbe man ɲi n'i ka kabila la gosi k'i ka hɔrɔnya la gosi k'i denw lamalo
wallahi ni arazbadi kuma na ga kuma kan beta boyka comme ni qur'ana kalana abe bo jogu bela jelen ka kelen cogo mi de arazbadi ka kuma be bo ma jugu ma nyuman be ka kelen o ke cogo de la o te mo gansanye de way o te mo gansanye donc an ka sabali an ka tieke horonya an ka tieke ni ladiriya an kana fo ndife o ye tiye mebe ka min fo ayi o te tiye o ngalonde kasa ndife mebe ka tande fo de mambe sika tugi ko aka tugi ko de wallahi an ba do ye horonye ndife fura ko ni tola me ye horonye voilà adera maminyo ambe ni kelenke amadia maminyo ambe ni kelenke et puis abayira ambassadeur la comment munu be tuwa wala munu abe ambassadeur fempena aba partager wala say bese kan kamini message ni soro chomi connaît Pascal Côté kata Allemagne la fo Canada kata Espagne la fo France kata Espagne na kata bla sushi la kata sushi la kata bla fo Italie je fantan nani mali ambassadeur be yoro arabu jamana fara faraje jamana ni farafin jamana ka dans le monde entier kairu la ka fo be kam mana communiquer malen dew na tuwa fe jamana koka ibe kam molo bariya baram hunke ka jamana dew ka papier bloqué nous te ka papier soro te ku ka carte nina soro te ka carte consulérie soro ko defo be carte nina la ah ko defo bora yoro ti mo defo bora ulu yere de la o defo bora ulu yere de la ma beta consulat la ni beta ambassadeur la e kata ka lajeli ke harna soro chiti bolo e ku laje ibe ki ka papier taper machine kono ini musomani ndo be bolla karana e ku laje ibe ki ka papier taper machine kono ibini telephone be nyona ibe ka dowele ino be appel la ne akilla nya fulani hakili fulani tableau fula de be la o be ga chogodi hakili kelen ron de bila ni ye bara damne ay telephone u toy ay bolla karan dabla akam mo baliya dabla konjula kono akam mana kan dabla ambassade kono maw debu ka bara bla maw debu ka ko sobu dabla ka tu ka papier ni ambassade ni konjula kono nana munana be musomanu bla bolla karan na tew ni musomanu be bolla karan ke munna nana barala ayo respecter ça ay mo bonya ça konjula kono be nyom bugo bobara ni feunga ate mo bonya wa ay faso de umbonya ay ma bonya mamunu nya usara ka bla bara ina sa ni matara ka barake kana laje ka foko kungolo tala kana laje ka foko atefendo beti kalambaga beti fanga barake nyonye ibisi ya kala ite fanga ke gouvernement ite kala ke gouvernement kono ibisi ya kala ite ke gouvernement kono mo ta yira ka fo ati te fendo ibisi ya ke ire makala mo te saka ke ka fo ite barake gouvernement kono dabra dembe na joro de do mais akonu laje ka fo kumfiunde do akonu laje ka fo ko ikawuri sara obe bara ku yetugu gouvernement ba usara ambe impoke ka di gouvernement ma ba usara ambe tlaga na papier de la tugu ambe tlaga usara aw fana de défaut que carte ni naula e o défaut bora rojwe parce que ni be barola hakili flatila hakili kelen dron de bela e be barola e be ka papier taper jagwa défaut baso ebe barola ebe machine kuna ebe ka check document taper eni musomani be bolla karana ebe ka dowere laje ebe telephone na jagwa defo basoro o defo te papier tigi noye o defo te papier tigi noye o defo e mami noye de emi nyere sanzema kede emi nye papier ndo machine kono de o defo be kozla maudela o defo be ambassade modela ay mo ka papier corriger aka duma mako buka katini na ola imako buka passeport la imako be kati consular la imako be ika diocho la wala sa ibete kati ka demba ye chukomi wala sa ibete kati ka faso kono chukomi wala sa ibete kati ka famille kono chukomi ay sabalisa akake hakili mo yesa akana mautonyo akana mautrompe ay ke faso kanu bagay akana ke faso juguye sa ay ke peuple kanu bagay akana ke peuple juguye sa consulat ni ambassadeur besika tota abisika ke boati kona e chugodi abisika ke suku kona e chugodi abisika ke sungurumba so e chugodi ha mali consulat mali ambassade har sungurumba so respect de kateme mali consulat konaka mali consulat kona wallahi sungurumba so kapsanae wallahi sungurumba sore o kasani mali consulat nun konnae ante nyom bonyawa ha ifa fly bafla ikro fla ere fla ibafla itanti fla olu be wuli katu ga papier ko nyanabo auto lu nya daw laje o auto laje ka fo ye barare bla
kana papier udlali kama ye bara de bla kana papier do nyini wala sa ibe bara mina papier do ba manke ka bara kana ta chi auto miri ayo miri doninge akana ta mo mago sa jamana werula akana ta mo ta chi jamana werula e mo be kasi la papier ko no pe e no jamana ko wa ko be papier di man ka ta yere ka jamana ka papier do ta fulo kana o ka ke shere yere ka jamana ka papier e beto yere no fe tugu to soro iti laje yere ibake bolla karande cewni muso ibe nyon gochi nyon bo barala ibe telephone na ibe ka document tapé ha ibe barola ibe ka document tapé otmana nye jolibe la hakili jolibe la ngulo jolibe la ngulo kelendron de bila hakili kelendron de bila extra do laje kitege digi biton do kawo no tisiga ke extra to appel la ibe ka min tapé ko famo tisiga ke extra sungurni ngosa bo barala ki tourner to ka fo ibe na biton do tapé na be nye bolo difo bi soro mais ay maw bonya tungaran ko torola nyani na ambe mali kono nyame ko mali diaraw nabi am munum be na fulo nyini yorola aw de mali diaw mbolo bi nyame ambe hera la mali kono bi am munum be tunga la re am munum ye tungaran ke wiye am munum be jamana koka aw de mali diaw mbolo bi wallahi na sura mali endente tunga la mali endente mali koka wallahi antum be fenya nyana min kajani meleke wallahi parce que antum be fembe nyana fo hera mali kono parce que mali gouvernement am magote malien denna mali gouvernement magote malien denna mais en corona ndo na faw na mbaw olu munu magombe malien denna nu bora kata na folo nyini konjila mogo ambassade mogo ayu bonya danye sa ayu laje ka foko le peuple malien olu de baw sara aw na kunyo olu de aw kane laje ka foko jonde do aw kanu laje ka foko baratula ni tara mali konjili dala ibe ma konte fo ma kime woro clé kono adebe arana dongo de ala ma dongo de ba ko debe ka faraka oruga bare jume ite foi lay glomi drokuta ibo doron de la konjili kono sungurumba ta nyogo genia doro konjili kono na ambassade kono na ate mo ka papier de la kadia e betani ka papier tar papier mi nyini ba ta yere ba blay do yere be clé yere kola iba soro lu tara fendo demande mais ba blay kalo plaka soro ma ci yere kata malla ima blay yere kata malla marlem bu boloy $2 de ba labo ni kele ke nu tara labo ba foko lu nyana na ima bla kata malla e donc we ka bara chiana e ka papier ko chiana donc we bena samuga sambi na nike amerique ube beta sambi sabake français ube beta santanduru ke italien ube beta sanduru ke allemagne donc e balma murumbi ko ifa murumbi ko iba murumbi ko e ba fuku dembe to afa e be nyari mi na e be toramna uluta kalama ite bara la jago ka fenchi oluma ite ci yere koro jago ka fenchi oluma kadala jonni makosa jonni tachien gouverneur de Itatien, gouvernement de Itatien, le mauvais gouvernement du Mali. Voilà. Ou de Itatien. Conseiller de Itatien, ambassadeur de Itatien. Voilà. Il te faut la conseiller qu'on a, il te faut l'ambassadeur qu'on a, Nindro. Il m'a côté malien denna, ou lui est bolere, nantara et kongolo et retana. Kongolo bana, wallahi. Kongolo bana mbe fendo fana. Do yerubu ka barabla clé joli. Ni be bara ke la ni bara manke bi ka fo ki tara mali konjilla ni tara ye bara manke bi ko ni tara yi patron ko ni i ka chef ko ni ya farima e kata e tara bi amanyana bo fo sini kata de ube samni were i ka dondo ta kata kito la kalo kono e bara manke chef la chef saba ibe entreprise mi na ibi blacké imma ko sara ibe minyiri to soro tugu fentiku sumo buiko ibe munde ke tugu atama be fabe dola atama be kungolo be wuli atama be yere ubushi be jamana minyere kona akera amerika akera français ibe to tende samuga sambina ni tugo imago yere te fasola tugu parce que kadala ambolo ka boku tiana ima tiere c'est-à-dire il dessous de tirer au kono itise ka fenye tugu parce que ni abe be fenye o yede fembi bolo tugu parce que tu me barada mina anafa tungabu mali consul mali ambassade kera sababu ye kulabo o barake rola parce que aw de banaka papier di aw de banaka makodla aka jamana yere kono ante chien fo nyogo nyewa aw ka faraka mautoro mami nye papier labo malla nye ya to français ya to allemagne ya to espagne kata katinina jamandi ke fo mali kono ka soro ambassade ni consul ba ale bolo jamana kelina ni ya yo okay est-ce que consul kanywa est-ce que consul joro kanywa est-ce que ambassade joro kanywa a joro manyo jamana kono na soro joro tun kanyi
mo be jamana min kono ebe Amerique ou be ebe France ebe to France to ko de ka papier demande ke malla to non ibita consul de la o de kateli mais ni ay tara demande ke kito France kata demande ke Mali kono kito Allemagne kata demande ke Mali kono o koro de ka consul te ka baraka ke chokola ambassade te ka baraka ke chokola ate chefo nyogo nya kana mo ka baraw ci bolo ay mo ka hake di kanga ni minya ay mo taguma ay mo lakana ko nyumana ay hamini aka jamana downye wal jamana kono ay miri aka jamana down na wal jamana kono ay sabali de nyogonta ay munu ay sabali malen down sara atini muso demsani wa koro wallahi ni yere tara Mali konjulu la yoro dola yere be kashide quoi wallahi iba ko no ko ninte Mali konjulier alama dongo do arande be est-ce que barade be ivoire konjulu fle arante o Sénégal konjulu fle arante Guinée konjulu fle arante nga Mali konjulu be har quartier min kono jero la aya nege bo jamana dow nyere la ka dala dongo do kele be dongo do arande be parce que an kam wo joro man itega barake voilà beba do Mali konjulu be yororo Mali ka ambassade be yororo o jamana ibe jamana min gono jamana numba do ka foko wallahi ko Mali konjulu te ka barake bebo kalama ateka barake parce que aw mako te jamana dew naw aw du ci kunyo jamana denkele nunu ne nanko kanga fama jugu ge ka ban kunna kunye ninde an ka nyogon fama an kan tege di nyogon ma fama jugu an ku ge ka ban kunna ne be faso kono bi ne lafiya lendo kateme ka be tungala ne ma barake be duminike ete duminike o mais ne min be Mali kono bi ne be se ka duminike o mais en tant que di nyoma wala sai be tungala e ka lafiya ne mbe faso kono fana ka lafiya o kore munya an kan tege di nyoma ara sai min fo fama jugu an ku taka boy an ku pousser ka boy voilà no kera aw be yoro papier côté gele awma aw be yoro aka dossier côté gele aw be yoro amana femi ni consulat ni ambassade la a bebe soro ni famille ko nyuma yi mais na ma nyon famo kanka ate soro de parce que toujours au consulat jugu mimbe o ambassade jugu mimbe toujours olu de be kla kana tugu jamana don kanu tula jamana don hina tula olu yere ku ka muso i ka sunguru i ka glo i ka drogu i ka mobili abana a insanson abana i magobo drone de la i temiri jamana don na tugu ko bo an kan tege di nyoma an ko olu gen ka boy an ka chefuye an ka chie de fuyere ne ntake chogo mini itake o ke chogo la wallahi be sabali voilà parce que ne ya ira de mago be consul de la jagwa fonka teme consul de fe minyu yere kanye moy luntara e mais be chama baga e ti sekata consuler munde consuler te barakela ewa ha e patron be dese ka barakela ewa ati dese kai foni yere labla e ne bi sara ne be dese kai o be se ka ke chogo di non ne bi e jagwa ne de bi sara ni ne ma nyogonye be sara wa ite sara donc ni tara consuler la Mali consuler la yoro ni ka papier ko gela foi mako be consul la ini consul be nyogonye ni mako be consul la ini consul be nyogonye ni ko adon ta borata iba fo kono e de be consul saraw e de ba sara na soro ye chewe ki ka papier bloqué ni makuma ki jaga na te ka fo ko ni e mangange bi ka papier bloqué non ibe tiere fouye parce que ni makuma olu bolo ite fendo ni ma fendo fo olu taro ka fo ko ibe fen kala ma fana fo ko yoro fana fam mais ni to mankana dro ite ka fem fo ite ka kuma fo mimbe fam olu bolo yere ite fendo ye kumfide ibe sa ki baga ita ibe pape mi no fa te soro e non te mo ka barakela ibe mami ta barala ko bla barala o ketla ki baga tu barakela ka patron baga wa bese ke chogodi atisika ke donc malien donc les peuples maliens ont des patrons ont des chefs à tout gouvernement olu yanka barakela ude ambassade u yanka barakela ude consul yanka barakela ude anka barake deunde do munana umbe sira ulu nya munana tsika chefuye anka chefuye ke ibene Pascal wallahi ibene do wallahi ibene do très bien ne mo minya wallahi ibene do ne tara kam o sore kon kana kele ki nku kele ngombe mami sara nkana kele ko kama aba sura le bene sara ni tuma kele ke eske nga papa ntumbe sorowa ni tuma kele ke eske tumbe njoyoro dowa ni tuma kele ke ka chefuye ka irula ni de ba usara abe ne de kama fana ana kunye ne re fana ni tumo fo est-ce que ni tuntara kim manku komi to est-ce que mbe minyini ba sorowa donc yoro dola arama de chien fo ka barakele ye mami sara kabla barala
ni ma tiɲɛ fa ye baara ka d'a ye cogo min a b'a kɛ ten kɛ a b'a kɛ o kɛcogo la awa nin bɛɛ bɛ maliyɛn den kan an bɛ siran ja tigɛlen don a nana ta bɔra ta ne tɛ n yɛrɛ bila mankan na ka n'i yɛrɛ bila mankan na kɛ kana tiɲɛ f'u ye kɛ e de mago bɛ sa e de mago bɛ sa toujours voilà donc n balimaw n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn foli min ni dan t'a la aw na balimakɛ de don Pascal ka bɔ yɔrɔ la min ye révolution jeunesse malien cɛla ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn foli min ni dan t'a la n b'a fɔ kan bɛ waati wɛrɛ au revoir merci beaucoup.